सब केमी अच्छ आशा कर समस्त भल था पे आज कौन कर चतुर्थ श्रेणी मैथ्र चैप्टर 4 अर्थात चतुर्भुज प्रश्न उत्तर आलोचना कर पे तुम जो चैप्टर 1 देखी ना आउ चैप्टर 2 देखी ना चैप्टर 3 देखी ना तो वीडियो सेक्शन जाकि तुम चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 देखिपार ओके अलग सब विषय 8 क्लास हो तुम्हें देखापी मत वीडियो सेक्शन सब विषय को तुम्हें वीडियो सेक्शन जाकि तुम देखिपार ओके आज आरंभ करी चतुर्भुज कौन आरम्भ कर चतुर्भुज ओके देख ये विषयटा मेन हूँ पढ़ी दब तुम्हें लिखाई यही अध्याय आम चारि बाहु विशिष्ट किसी मजादार आकृति विषय पढ़ा एवं तत् आधारित समस्या गुड़िक समाधान करवा निम्नोक्त चित्र गुड़िक साधारणतः चतुर्भुज कहुए यहाँ देख चारिटी आम बाहु अच्छी कौन कह चतुर्भुज कौन कह चारोटी चतुर्भुज कह चतुर्भुज शब्दटी लाटिन शब्द क्वाड्रिल है कौन शब्द अच्छी क्वाड्री रु आसी अच्छी क्वाड्री अर्थ पे हूँ चारि लिखा क्वाड्री अर्थ हूँ चारि और लाटस अर्थ हूँ बाहु अर्थ हूँ चारि बाहुर समष्टि बुझल चारि बाहु मन रहा चारि बाहु चतुर्भुज को अर्थ चारि बाहु विशिष्ट आकृति एटा चारोटी बाहु तुम जान एटा हूँ तार विपरीत भाव परस्पर सामान यार विपरीत भाव परस्पर एटा सब हूँ 90 डिग्री एटा हूँ तुम कर्ण एटा हूँ तार कर्ण बुझिपाल यही तुम कौन शिखिलु चतुर्भुज शब्द लाटिन शब्द आसी अच्छी कौन शब्द पे लाटिन शब्द आसी अच्छी एवं यार अर्थ हूँ क्वाड्री क्वाड्री अर्थ हूँ पे चारि आ लाटस अर्थ हूँ पे हूँ बाहु चारि बाहुर समष्टि को कौन कहुए चतुर्भुज बोली कहुए कौन कहे पे चतुर्भुज बोली कहुए ओके नेक्स्ट पढ़ा कौन अच्छी आम देखा देख कौन अच्छे निम्न किसी चित्र को लक्ष्य कर चित्र गुड़िक पे लक्ष्य कर देख ये चित्र गुड़िक देख आम प्रोट्राक्टर बसैकी आम कण गुड़ मापी पार ये चित्र आई 2y एटा हूँ 3y तीनोटी चित्र दिखाई ओके ये दुटा चित्र देख एगुड़ाकर माप कि एमती पेन केमती मापिब तुम्हें प्रोट्राक्टर बस मापी पार कि ये प्रश्न देती आम देखा कौन देख कौन देला चित्र I 2I 3I हूँ चतुर्भुज अन्य गुड़िक चतुर्भुज नुहति कहीं कारण चतुर्भुज कण गुड़िक हूँ बाहु मान को उत्पन्न देख आम जो बाहु मान को देख कण हूँ बाहु मान को सठिक थी कण मापी पार जो बाहु गुड़िक तेढ़ा मेढ़ा हो बंका हो आम कण गुड़ को मापी पारे तेणु I 2I आउ 3I ठीक अच्छे देख मुझे कही ना यही तीन टा जाक बाहु गुड़िक आम मापी पार किंतु यही दुईटा त्रिभुज यही दुईटा चतुर्भुज आम मापी पारे तेणु ये तीन टा चित्र चतुर्भुज ठीक अच्छी ओके आ दुईटा हूँ भूल अच्छी जहाँ को आम मापी पार ना तापर बुझा कौन देखा देख अच्छी आयत चित्र वर्ग चित्र कौन देखिए आयत पड़ो आयत चित्र क्या कहुए वर्ग चित्र क्या कहुए ओके समस्त मन रख आयत चित्र हो वर्ग चित्र हो टिके पे हूँ वर्ग चित्र हूँ सबू बाहु दैर्घ्य सामान यहाँ जब पे 4 हम एटा भी 4 हम एटा भी 4 हम एटा भी 4 हम यार प्रत्येक कण हूँ 90 डिग्री यार प्रत्येक कण हूँ 90 डिग्री आयत चित्र भी प्रत्येक कण हूँ 90 डिग्री प्रत्येक कण 90 डिग्री किंतु यार विपरीत आसन यही बाहु सामान यही बाहु यही बाहु सामान यही बाहु ओके अब कर्ण द्वय दैर्घ्य सामान यार कर्ण द्वय दैर्घ्य सामान आदि आम ताकू एमती करदे यहाँ तुम आयत घन कौन हो पे यहाँ हम आयत घन कौन हम आयत घन आ समघन क्या कहते वर्ग चित्र को जब आम यहीपरि भाव में लुडु गुडी आकार करदे यहाँ हो समघन मन तुम्हें पढ़ी पाठ पढ़ी अलग क्लास पढ़ी समघन बुझिपाल ताल आम सब शिखिले जे कौन शिखिल आयत चित्र रोचे विपरीत बाहु सामान वर्ग चित्र समस्त बाहु दैर्घ्य सामान एपरी पढ़ा आज कौन करा पे पढ़ीदब बर्तमान मुझे कौन करी तुमको निजे कर देख आलोचना करी कौन करी निजे कर देख पे कौटी देख जा डायरेक्ट मुझे प्रश्नपत्र पढ़ाऊँगी तुम्हें घरे प्रैक्टिस करदेव 94 पेज को पलैबा एगुड़ा सब निजे ये तुम निजे कर देख आए कि आरंभ है कौन है निजे कर देख निम्न आयत चित्र मानकर अन्य समस्त कणर परिमाण निर्णय कर देख पिला माने ये देख गोटे चित्र देती तुम्हें लक्ष्य कर मुझे प्रथम कही एटा हूँ 90 डिग्री এইটা भी हूँ 90 डिग्री भल को देख एटा भी हूँ 90 डिग्री एटा भी हूँ 90 डिग्री ओके तो 90 डिग्री रु 30 डिग्री ता दिखाई अलरेडी ठीक अच्छे तो एटा जो आम देख गोटे जदि ए कणर परिमाण गोटे देम के अलरेडी के दिखाई आमर परिमाण देती के 30 डिग्री के 30 डिग्री के 30 डिग्री
तो आम किपर भाव ताकू निर्णय करवा आम बुझा देख आम जदि 90 डिग्री धरवा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री केते हम 60 डिग्री ताला आम यही कोण केते बोले 60 तुम पढ़ीच विपरीत बाहुर विपरीत कौन परिमाण समय एटा भी 90 माने एटा भी 90 तो एटा 30 माने छुटियाटा 30 माने एटा भी हम तार 30 एटा हम 60 यहीपर भाव कौन हम एटा हम 30 एटा हम 60 ओके एटा हम 30 एटा हम 60 तो आम किपर ताकू लेखिबा एवं किपर हम ताकू आलोचना करवा देख बुझी दियो देख आमर अच्छे विपरीत कोण को आमर शिखा लेखा तो लेख पिला माने देख मु तो खाईडार करदेली जे यार कौन हो डिग्री मुझे जो 60 डिग्री यहीपर भाव में मुझे 60 एटा केते कहले एटा कहले 30 एटा 60 ओके पुणी एटा कहले 30 एटा 60 कहीं देख एटा हूँ 90 एटा भी 90 होटा भी 90 होटा भी 30 आउ 60 हेल्ले 90 30 आउ 60 हेल्ले आमर 90 होची किंतु आम तार सूत्र को कौन लिखा जहाँद्वारा आम आलोचना कर तार उत्तर केमी बाहर देख तुम्हें प्रथम 1 नंबर मुझे लिखिदे लिख लिख दत्त अच्छी कौन लिख पे जमी अच्छे लिख दत्त अच्छी मेजर एटा कौन कहते एम को कहते मेजर मेजर सी ए बी मेजर सी ए बी यही कोणटा सी ए बी कोण समान 30 डिग्री बुझीगला मेजर एट एम जे लिखाई था आम कौन मेजर सी ए बी कोण 30 डिग्री तापर लिख आमे जानू कौन लिख आमे जानू भल कर बुझी नियो आमे जानू ए बी सी डी आयत चित्रर ए बी सी डी आयत चित्रर ए बी सी डी आयत चित्रर टिके मेजर ए कोण प्लस मेजर बी कोण प्लस मेजर सी कोण प्लस मेजर डी कोण मिसी केते जानिछ तुमे आ मेजर ए कोण बी कोण सी कोण प्रत्येक होची 90 डिग्री बुझिपारलो आमर होची देख बुझ कोण देछि देख मेजर ए कोण बी कोण सी कोण होची ए कोण मु कोण कहली देख टिके पिला माने कॉलेज देखुची मु कोण कहली दत्त अछि मेजर सी ए बी अर्थात यही कोणटा केते देछि 30 डिग्री तो आमे जानू ए बी सी डी आयत चित्रर मेजर ए कोण मेजर बी कोण मेजर सी कोण मेजर डी कोण 90 डिग्री किंतु आमर दत्त देछि केते देछि पिला माने मेजर ए कोण देछि केते देछि 90 डिग्री तार अच्छी एटा पूराटा होछि 90 डिग्री किंतु 30 डिग्री देछि तेणु लिखिबो एटा दबो कोण लिखिबो डी ए सी कोण प्लस सी ए बी कोण एटा पूराटा डी ए सी कोण और डी ए बी कोण इसका लिखिबो 90 डिग्री कोण लिखिबो 90 डिग्री लिखि सारलो तापर लिखिबो कोण लिखिबो पिला माने डी ए सी कोण प्लस 30 डिग्री देछि 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री एटा जोग अछि एपटू कोण सब बियोग हे जिवो तापर लिखिबो डी ए सी कोण इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री आमर केते भारी पड़ला 60 डिग्री आमर डी ए सी भारी पड़ला 60 बुझी पारलो देखो आउ थरे मु लिखि दोछि जहार बुझारो ताले लिखिबो मेजर ए कोण 90 डिग्री आमर दिछि डी ए सी कोण सी ए बी कोण मिसे कि आमे कोण धरलु ए चित्र जे आमर देइथला ए चित्रटारे मु कोण देइथला आमर ए भल कर बुझिनो बी आउ सी आउ डी एडी केवल देइथला 30 डिग्री देइथला तो मु लिखिली डी ए सी ए कोणटा डी ए सी आउ गोटे कोण लिखिली सी ए बी माने ए दुईटा कोण मिसी के आम 90 डिग्री गोटे कोण तार ऑलरेडी दी हेची तार डी ए सी कोण केपरि बाहरिबो जदि 90 रु वियोग करबा 60 बाहरिबो नेक्स्ट कोण लिखिबो देखो और बाहरी पड़ला तुम्हें तापर लिखिबो कोण लिखिबो लिखिबो ओ एटा पिला माने ओ नाम दे देबो ओ ए बी त्रिभुज रे ओ ए बी त्रिभुज रे ओ ए बाहु समान ओ बी बुझलो ओ ए बाहु समान ए बाहु ऑलरेडी देछि हला ता लिखिबो ओ ए बी कोण समान ओ बी ए कोण ए ताले ए बाहु समान ए बाहु ताले ओ ए बी कोण समान ओ बी ए कोण ए कोण समान हो इक्वल टू केते बाहरिबो 30 एटा भी जेते 30 एटा भी 30 लिखिबो
तापर पुणी कौन जा ओ डी ए त्रिभुज केउठी जो पिला ओ डी ए त्रिभुज कौन लिखा ओ डी ए ओ डी ओ डी ए पे ओ डी ए त्रिभुज कौन लिखा कौन देता आम ओ डी बाहु समान ओ ए बाहु कौन देती आम लिख देख ओ ए बाहु माने यही बाहु समान मुझे कौन कहली ओ डी बाहु यही बाहु ओ डी बाहु समान इजकल टू केते ओ ए बाहु समान ओ डी बाहु इजकल टू केते बाहु हला लिखि सार तापर समान चिन्ह दब तापर लिख ओ ए डी कौन इजकल टू ओ डी ए कौन केते पिला माने आमर केते बाजे 60 डिग्री केते लिख 60 डिग्री तापर लिख ओ डी ए त्रिभुज ओ डी ए त्रिभुज ओ डी ए कौन प्लस ओ ए डी कौन प्लस डी डी ओ ए कौन मिसिक त्रिभुजर 3 कोण मिसिक केते ए त्रिभुजर 3 कोण मिसिक केते डिग्री पिला माने 180 डिग्री केते लिखिबो 100 बुझे उचा देखो कौन लिखिबो लिखिबो ओ ए बी त्रिभुज ओ ए बाहु समान ओ बी बाहु ओ ए बी कोण समान ओ बी ए कोण तेणु ओ डी ए त्रिभुज ओ डी इक्वल टू ओ ए तेणु ओ डी ए कोण समान ओ ए डी कोण समान ओ डी ए कोण आउ मिस ओ ए डी जति ओ डी ए समान 60 डिग्री देछि तो त्रिभुजर 3 कोण मिसी केते 180 डिग्री तेणु केते लिखिबो त्रिभुजर ओ डी ए प्लस ओ डी ए और डी ए मिसी 180 डिग्री लिखिलो तापर कोण लिखिबो 180 डिग्री लिखि सार तापर लिखिबो कोण लिखिबो आमर देछि बाहर तक ओ डी 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस डी ओ ए कोण डी ए ओ कोण इक्वल टू 180 डिग्री 60 60 केते पिला माने 120 डिग्री प्लस डी ओ ए कोण इक्वल टू 180 डिग्री डी ओ ए किपर बाहर डी ओ ए किपर बाहर ताहले हमें 180 रु एटा जोग अछि एपटो कि वियोग है जो वियोग 120 डिग्री वियोग कले केते बाहर 60 डिग्री बुझि पालो केते भला हमर 60 डिग्री बुझि पालो 60 डिग्री हमर बाहरी पड़ला तो गोटे डीओ केते बाहरला हमर 60 डिग्री तापर लिखिबो तापर कोन लिखे पिला माने लिखिबो दत्त अछि कोन लिखिबो दत्त अछि हमर कते दत्त कोन अछि लिखिबो सी ए बी कोण आम केते पिला माने 30 डिग्री देइतला तापर लिखिबो कोन लिखिबो आमर केते भाला पिला माने लिखिबो डी ओ ए कोण प्लस डी ओ सी कोण इक्वल टू 180 डिग्री एटा लिखिबो कोन लिखिबो सरल रेखीय कोण कोन लिखिबो विक्रेट देखिबो सरल रेखीय कोण सरल रेखीय कोण बुझिपाल देख टिके बुझे मु लिखेबी लिखिबो 60 डिग्री लिखिदिल 60 प्लस 60 इक्वल डी ए इक्वल 180 रे 60 को मिसले 120 तापर डी ए ओ जो डी ए लिखली ताले हमर देखो डी ओ ए को लिखिदेली एटा एपड कोन हबो एटा पळे आसीबो अर्थात 180 माइनस 120 ताले डी ओ ए कते भाला 60 दत्त हमर देतिला प्रथम रे पढितला दत्त उतर जे डी कते ए कोन कते 30 डिग्री देतिला लिखि देछि मु डी ओ ए डी ओ सी मी 100 सरल रेखीय करो कोण तापर कोन लिखिबो मु कोन लिखली डी ओ ए प्लस डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माने सरल रेखीय कोन लिखितले मु से टिका आउट लिखि दोची सरल रेखीय कोन सरल रेखीय कोन तो लिखिबो डी ओ ई केते बाहरतला हमर 60 डिग्री प्लस डी ओ सी तो देई नाही डी ओ सी लिखिबो इक्वल टू 180 डिग्री तेणु डी ओ सी इक्वल टू केते हबो 60 जोग छै एपडे कोन वियोग हबो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री केते बाला हमर 120 डिग्री बुझि पालो खत्म हला नेक्स्ट देखो ताला हमर केते केते बाहरला पिला मन देखो जदा हम से हिसाब रे हिसाब करबा प्रत्येक कोणर परिमाण एटा कोन हला डी ओ केते बाला डी ओ सी एटा बाहरला होची 120 आ एटा केते बाहरला 60 देखो एहार 120 ना एटा भी 120 एटा होची 60 ओके एटा हला 30 एटा हला 60 बुझि पालो 30 60 60 एटा भी ताले 60 बुझि पालो
তাহলে এটা 60 ଆଉ ওটা 30 120 30 150 এটা তাহলে 30 ମୁଁ କହିଥିଲି। ଓକେ ଟିକେ ମାନେ ଜୁମ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ମୋର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କେତେ କେତେ ବାହାରିଲା। ଦେଖ এইটা ହେଉଛି আমার 30 30 ହେଲେ এটা ହେଲା 60। ওকে এটা আমার বাহারিଥିଲା কেতে বাহারিଥିଲା ডি ও সি বাহারিଥିଲା 120 120 মানে এই পটটা 120 মানে এই পটটা ବି 120 ডিগ্রি হব। ওকে 120 এটা পুরাটা ত্রিভুজ কেতে 180 ডিগ্রি তাহলে এটা হব 60 এটা भी হব 60 বুঝিপারো এটা 120 মানে এটা কেতে হব এটা হব কেতে 30 এটা भी হব 30 180 ହେଲା পুଣି 60 এটা 60 মানে এଠି ବି 60 হব এটা ବି 60 হব এটা ବି 60 হব এটা 60 মানে এটা 30 ହେଲା आंसर বুঝিপারল কিছু কষ্ট লাগিলা কি দেখো বহুত ইজি তাহলে দেখো আমার গোটে গোটে ত্রিভুজ ভাগ করবে এই ত্রিভুজর তিন কোণ মিশিলে আমার হয়ে গলা 180 ডিগ্রি বাহারি পড়লা এই ত্রিভুজ বি দেখো আমার তিনটা কোণ মিশি 180 ডিগ্রি বাহারি পড়লা এই ত্রিভুজ বি লক্ষ্য করো এহাকু বি 180 আমার বাহারি পড়লা এটা বি লক্ষ্য করো আমার 180 বাহারি পড়লা আর এই কোণকু লক্ষ্য করো এটা বাহারিলা 90 ডিগ্রি বাহারি পড়লা এই কোণ বি দেখো এটা হচ্ছে আমি পড়িଥିଲୁ প্রথম যে এটা সমকোণ 90 ডিগ্রি হব এটা বি 90 ডিগ্রি বাহারি পড়লা এই পটକୁ দেখো আমার 90 ডিগ্রি বাহারি পড়লা ক্লিয়ার বুঝিপারল নেক্সট প্রশ্নକୁ ଆମେ ଯିବା नेक्स्ट कौन अच्छी यहाँ आम पुणी ए चित्र आम काढ़ा से चित्र सीना काढ़ी आम बर्तमान कौन करवा ए चित्र काढ़ा जे ए चित्र परिमाणटा किपर अच्छे निर्णय आम करवा जे यार परिमाण निर्णय करवा देख गोटे चित्र तुम्हें बुझीपारे आउ गोटे नेक्स्ट चित्र तुम्हें बुझीपार किपर कौनटा तुम दिखाई देख एटा देख केते पिला माने एटा आम 110 माने एटा विपरीत भी 110 हम এটা 110 হব দেখো এটা পুরাটা কেতে পিলা মানে 110 তাহলে এটা কেতে হব 110 যদি এটা হব 70 তাহলে এটা 70 মানে এটা भी 70 হব কাহে কি না এটা হচ্ছে পুরাটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে এটা হলো যদি 110 এটা কেতে হবে 35 আর 35 বুঝি পারলো 35 35 কেতে 70 70 আর 110 কেতে 180 তাহলে এটা যদি 70 হয় এটা भी 110 হবে এটা তাহলে হবে 55 প্লাস এটি 55 দেখো 55 प्लस 35 इसका केते हो देखो 5 5 0 8 1 9 90 डिग्री आम बाहर ओके एटा भी तुम 55 डिग्री नवा ताले एटा भी बाहर 90 डिग्री आम बाहर देखो आम त्रिभुज तीन कोण में 160 आम बाहर गोटे बाहर 55 एपटे 55 बाहर 70 बाहर 55 70 को मिसेबे केते बोले 5 7 5 125 180 रु 125 आम माइनस कर देबा केते बाहर 0 बोले 5 एठी बोले केते 7 7 7 रु 2 गले 5 এটা 55 বাহারি পড়লা বুঝিপারল তাহলে এটা 110 মানে এটা भी কেতে 70 হবো তাহলে এটা হবো 35 এটা হলো আমার 35 ওকে বুঝিপারল তাহলে 35 35 আর 55 মিশে 90 ডিগ্রি হলা এটা भी হলা 90 এটা भी হলা 90 ডিগ্রি এটা भी হলা 90 ডিগ্রি বুঝিপারল দেখো আউথরে মু বুঝাউছি তুমি নিজে লেখিব দেখো কিপরি করিব দেখো এটা এইটার গোটি 30 বলি আমি এটা 60 করলে आउ एटा बाहर कले आम 120 डिग्री बुझिपाल एटार कौन दे 110 अलरेडी के 110 देख आम एटा को जब पूराटा नवा पिला माने एटा देखिबो सब लक्ष्य करबो टिके पिला माने एटा पूराटा होछि 180 डिग्री प्रोट्रैक्टर एटा होछि 180 ताले आम 180 रु आम कोन कर देबा 110 माइनस कर देबा एटा केते होला 70 हमर एटा बाहरी पड़ला 70 पड़ला तुमे जानिछो यार विपरीत कौन भी समान 110 एटा माने एटा भी हम 110 ओके आउ एटा एटा केते धरिबो एटा 70 माने एटा भी केते पारिबो 70 डिग्री केते पारिबो 70 डिग्री हमरो बाहरिला केते बाहरिला 70 डिग्री हमरो बाहरिला तापर कोन करियो देखो 70 डिग्री बाहरी पड़ला देखो एटा होछि तुमरा 70 डिग्री बाहरी पड़ला एटा बार 70 एटा 110 110 माने हम त्रिभुजर तीन कोण मिसी होछि 180 डिग्री आमर गोटे 110 110 को माइनस करवा 110 मान के 70 70 70 एटा भी हम 35 हम 35 डिग्री हम एटा भी हम 35 डिग्री देख 35 हेले एटा हूँ पूराटा 90 डिग्री जदि 35 हम ताले 90 रु 35 वियोग हम 90 रु 35 वियोग करवा के 55 हम बुझिपार एटा जो 35 हम एटा भी ताले 55 हम ओके एटा 90 है देख 55 आउ 70 के 125 ताले एटा भी 55 55 55 110 70 70 ताले एटा भी 35 हम 90 करिया पड़िबो एटा भी केते ताले देख एटा भी यदि 35 55 हला ताले एटा भी हम 35 हम एटा हम केते 55
ओके क्लियर बुझिपार नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कौन अच्छे कौन से एक चतुर्भुज अंकन कर जार प्रत्येक कर्णर दैर्घ्य 8 सेमी परस्पर को समद्विखंड करी एटा तुम आसला अंकन चली आसला कि आसला अंकन तो अंकन किपर कर बुझे भल कर केते हम 30 डिग्री अलरेडी मुझे करदे तुमको किपर कर देखे दूसरी बुझे देख ये मुझे तल को चल आसवा गोटे गोटे कर आगे प्रथम करवा 30 डिग्री केते करवा 30 डिग्री एटा हूँ तुम 2 नंबर आई 30 डिग्री तो 30 डिग्री 30 मुझे किपर कर तुम्हें किपर लक्ष्य कर बुझे भल कर बुझीन प्रथम कौन कर गोटे गार नब ए आउ बी तार नाम देदेव ए बी एटा नहीं नब 8 cm ना देख आउ गोटे करदे भलसे कहीदे देख तुम्हें कौन कर देख प्रथम खाली गार पकईदेव है कंपास नब स्केल पकईकि 8 सेमी काटिदेव मुझे 8 सेमी अलरेडी ये काटी सारी है देदेव लिखिदेव 8 cm नाम देदेव ए बी बुझिपार देखिए कंपास ये मुन बसैब ऊपर को चाप काटब सम अधा करदेव ये पकईब ये काट तलू काट देखिए यहाँ तार अधा यहाँ मुझे काटी प्रथम 8 सेमी नहीं प्रथम देखिए कंपास बसैक अधारू बेसी नहीं ये काटी एटा काटी एटा एठी काटी एटा एठी काटी देखिए गार पकई मझे गार पकई बुझिपार तापर नेक्स्ट कौन कर एठी पट्राक्टर मझे बसैब पट्राक्टर बसई कौन कर पट्राक्टर बसईकि कौन कर 30 डिग्री कौड़ी अच्छी 30 डिग्री एठी है एटी 30 डिग्री पकईब 30 डिग्री पकईकि जे 30 है एठी जॉइन कर 30 डिग्री एटा है 30 डिग्री ओके यही गारटा को सीधा बढ़ेब ये गारटा को 30 डिग्री आम एठी है 30 डिग्री ये गारटा को मुझे सीधा पूरा बढ़ेब ओके लंबा करदेव बढ़ईदेल देकी कौन कर 30 डिग्री आम होगा एठू एठिकी मापिब कंपास रे देखिए एठी काटिब एठू बसके एठी काटिब ओके बुझिपार ना देख मु कौन कली प्रथम टिके लिभे दे देख कहीदेली मु प्रथम कौन कहली प्रथम आमर गोटे गार नेली देख ताकू गारू कौन कली गार देली ये 8 सेमी काटिदेली प्रथम 8 सेमी अलरेडी मुझे काटी सारी 8 सेमी काटी सारी ताकू मझे गोटे बिंदु दब ये लिखिदेव ए आउ बी बुझिनी आउ थे बिंदु देली देखिए अधारू बेसी नब कंपास अधारू बेसी नहीं चाप काट एटी भी चाप काट एटी भी तलू काट एटा भी तलू काट देखिए गार पकड़ समद्विखंड करदेव भल करके समद्विखंड कला ये पट्राक्टर बसैब मझे पट्राक्टर बसैब बसैक 30 डिग्री कौड़ी अच्छे काटब देखिए गारटा को बढ़ेब देखिए एठू बसैक स्केल ठीक अलग कलर दे दूसरी देख बुझेब एठू पकईब तुम कंपास देखिए एठी जी माप अच्छी एटा को से काटब एडी पुणी एडी बसैकी जे माप नहीं से काटब बुझिपाल जिते देख मुझे बसैकी एडी काटी एडी बसैकी एडी काटी बुझिपाल बर्तमान कौन कर जे आमर 8 सेमी एटी नहीं काटी बिंदु नहीं ये बिंदु बिंदु को जोड़ ए बिंदु को जोड़ बुझिपाल देखिए ये लिखिदेव देख एटा हूँ एटा आमर मझीटा गार एटा 8 सेमी है मुझे कौन कली ये बिंदु को एठी को जोड़ देखिए ए बिंदु गाड़ो ए बिंदु ठीक जोड़ तो एठी जोड़देली मुझे एठी को जोड़देली ओके देखिए ये गारटा आम मझे 8 सेमी तो ये 30 डिग्री मैंने यार भी 30 डिग्री हम एटा 8 सेमी मैंने यही गारटा भी 8 सेमी हम क्लीयर आउ थे कौन बुझिनि प्रथम कौन कर तुम्हें आउ थे बारंबार कौन देख गार नब गार नहीं कि गोटे 8 सेमी काटिदेव केते नाम दे 8 सेमी तार नाम देदेव ए बी बुझिपार नेक्स्ट कौन करी अधा कंपास मुन बसी अधारू बेसी नहीं कि चाप काट एटी काट तलू काट एटी काट ऊपर काट एटी काट देखिए समद्विखंड तुम अलरेडी हो गला तापर कौन कर एटी प्रोट्राक्टर बसैब तुम्हें मुझे हाथ में कर प्रोट्राक्टर कर प्रोट्राक्टर बस कौन कर 30 डिग्री आम प्रश्न था 30 डिग्री करने तो 30 डिग्री करने कौन कर प्रोट्राक्टर 30 डिग्री गाड़ी बसैक 30 डिग्री चाप काटिदेव देखिए से प्रोट्राक्टर ये 30 डिग्री ठीक है गारटा को पूरा सीधा गार टाण ओके देखिए यही तापर कौन 30 डिग्री मुझे काटिदेली अलरेडी तापर कौन कर एठी कंपास मुन बसैकी एठी मापिब यही मापटा को यही माप जी अच्छी एटी काटब पुणी यही माप जी मापुल यहीटा से काटब देखिए एटा को जोड़ एटा को जोड़ अब यही गार को एटा को जोड़ ये गार एटा को जोड़ ओके देखिए एठी लिखि एटा लिखि नाम देदेव ओ एटा लिखिदेव आम नाम के कौन बाहर ए
বি তারপরে সি আউ ডি নাম ଦେଇଦେବ। এটা লিখিদেব 30 ডিগ্রি, তাহলে 30 ডিগ্রি এটা 30 মানে এর উল্টা বি হব 30 ডিগ্রি। আউ কোন এটা 8 সেমি, এটা 8 সেমি বালা মানে এই পটটা লিখিদেব বি 8 সেমি। ওকে ক্লিয়ার। 2y কু ଯିବା। 2y কেতে ହେଇଛି ଆମର 40 ডিগ্রি। তো ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଜୁମ୍ କରିଦିଏ। ଦେଖ 40 ডিগ্রি কিপରି କରିବା। প্রথমে আমার ଦେଇଛି কেতে 2y ଦେଇଛି 40 ডিগ্রি। কিপରି କରିବା, প্রথমে সেই সেম প্যাটার্ন গাର নেব 8 সেমি, ସବୁ 8 সেমি ଦେଇଛି, ସେମିତି 8 সেমি ନେଇ ନେବ। ଓକେ ଦେଇକି କମ୍ପାସରୁ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ନେବ, ଟିକେ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ନେଇକି ଉପରକୁ କାଟିବ, ଏଠି ତଳକୁ କାଟିବ, ଏଟା ବି ଉପରକୁ କାଟିବ ତଳକୁ କାଟିବ, ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇ ଗାର ଟାଣିଦେବ। ପୁଣି ସେମିତି ପଟାଟୋ ଦେଇ ମଝିରେ ବସେଇବ। ଆମର 40 ଦେଇଛି, ପୁଣି 40 କେ ଏଠି ହେଲା, 40 ଭରକୁ ଏଠି ହେଲା, ଏଟାକୁ ଗାରଟାକୁ ସିଧା ଟାଣିବ 40 ডিগ্রি। ଓକେ দেখি এইଠୁ ଏତିକି ଯେତିକି ଦେଖ, ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ବୁଝେଇ ଦିଏ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ କମ୍ପାସରୁ ଏଠିକି ଯେତିକି ଯେଇ ମାପ ହେଲା ସେଇ ମାପ ଏଠି ବସିକି ଏଠି କାଟିବ, ପୁଣି ଏଇ ମାପ ସେଇ ମାପ ବସିକି ଏଠି କାଟିବ। দেখি এটাକୁ এটাକୁ ଯୋଡ଼ିବ, এটাକୁ এটাକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ପୁଣି এটাକୁ এটাକୁ ଯୋଡ଼ିବ, এটাକୁ এটাକୁ গারটা ଯୋଡ଼ିଦେଲ। ওকে দেখি এটা লিখিদেব 40 ডিগ্রি, এটা 40 মানে এটা ବି 40 ସବୁ উল্টা 40 হব, আর এটা 8 সেমি মানে এই গারটা ବି 8 সেমি হব। ওকে ক্লিয়ার, ମୁଁ କରିଛି, তুমি ଦେଖିଦେବ। এটি প্রথমে এটি 8 সেমি ମୁଁ ନେଇଛି, তারপরে এটি কম্পাস এটি অধার বেশি নাকি এটি চাপ মু কাটি সারিছি, দেখি স্কেলে গার পকাইছি, এটি পটাপট বসাইকি 40 ডিগ্রি কাটিছে, সিধা বড়াইব। দেখি এই মাপটা এতিকি যেতে নেছি এটা কাটি দিচ্ছি, এইটু বসে এটি কাটি দিচ্ছি, এটা গোটে জয়েন করছি, এটা জয়েন করছি, এটাকে জয়েন করছি, এটা জয়েন করে দিচ্ছি। ওকে দেখি লিখি দিয়েছি। ওকে নেক্সট 3i কু যা। 3i প্রশ্ন কম দিয়েছি, 3i দিয়েছি 90 ডিগ্রি করা। 3i প্রশ্ন মু লিখি দেছি, 3i দিয়েছি আমার কেতে করা দিয়েছি 90 ডিগ্রি। তো 90 ডিগ্রি কিপরি করব, প্রথমে সেমতি সেম গার নেব, গার নেল 8 সেমি নেব, কম্পাস বসাই কাটি দিয়ে চাপ কেতে কাটব, এটা কাটিদেব 8 সেমি, কেতে লিখব 8 সেমি বা 8 সেমি লিখলি। দেখি সেমিতি অধারু টিকে বেশি নেব, এটি কাটব, কাটব অধা, তাকে সমদ্বিখণ্ডক ফার্স্ট করেদেলি। মু সমদ্বিখণ্ডক করে পুଣି এটি প্রোট্রাক্টর বসাইবা দরকার নেই, অলরেডি তার 90 ডিগ্রি হয়েকি অছি। তুমি କ'ଣ କରିବ, খালি କ'ଣ କରିବ, তুমি খালি এইটা অলরেডি হয়ে 90 ডিগ্রি তো হয়ে যাই, তো এঠিরু কম্পাস এঠিকি বসাইব, যেতিকি মাপ এইটা হেলা উপরকু এইটি বসাইকি এটি কাটিদেব, পুଣି এইটি বসাইকি তলକୁ কাটিব। ওকে দেখি এই মুনକୁ এটি যোড়িব, এই মুনକୁ এটি যোড়িব, এই মুনକୁ এটি যোড়িব, এগুড়িକୁ এটি যোড়িব। এটি করছি মু প্রথমে গার নেই নিয়েছি 8 সেমি হেলা, তারপরে କ'ଣ করছি অধারু বেশি নেই তাকে সমদ্বিখণ্ডক মু করে ଦେଇକି গার পকাই দিয়েছি, গার পকাই দিয়েছি, তারপরে କ'ଣ করছি এই মাপটা এতিকি যেতিকি হেলাটা উপরকু কাটিছি, এই মাপটা পুଣି যেতিকি ହେଲା তলକୁ কাটিছি, তারপরে এটি যোড়িছি, এটিকি যোড়িছি, এটিকি যোড়িছি, এটিকি যোড়ি দিয়েছি, কমপ্লিট। দেখি লিখিদেব এটি 90 ডিগ্রি, এই পটକୁ 90 মানে এটা বি 90, এটা বি 90, এটা বি 90, আর হচ্ছে 8 সেমি, এই পটটা বি 8 সেমি। ক্লিয়ার। তারপরে নেক্সট আইভি কু যা। আইভি কেতে আছে 140, কেতে আছে আমার আইভি লিখি দেছি মু। আইভি প্রশ্ন আমার দিয়েছি 140 ডিগ্রি। 140 কি পুরা সেই সেম গার দেব, সেই 8 সেমি নেই নেব, স্কেলরে পকাইকি কম্পাস কাটিকি 8 সেমি নেব, সেই মঝিরে পকাইকি অধারু বেশি নেই চাপ কাটিকি সেই সেম একা প্যাটার্ন করি করি যাব, কিছু চেঞ্জ করব না। পুଣି সেমতি কম্পাস পটাটো বসাইব, 140 এই পটকু নব না, এই পটকু 140 অছি, 140 হেলা, সেই গারটুকু বড়াইব, সেই প্যাটার্নর এঠিকি যেতিকি এই মাপটা যেতিকি নেইছিল, এই মাপটা যেতিকি এটি নেইছিল সেইটি পকাইকি এটি কাটিব, এই মাপটা যেতিকি নেইছিল, এই মাপ যেতিকি নেইছিল এটি পকাই সেটি কাটিদেব। ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ, କାଟିଦେଲ, କାଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ମୋର ସମାନ ପାଇଗଲେ, ଯେତିକି ମାପ ଅଛି ଆମେ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। କ୍ଲିୟର। ଦେଖି লিখে সচল। দেখো মু করছি প্রথমে এ আউ সি নেই নিচে 8 সেমি, তো এটি তারপরে অধারু বেশি নেই এটি কাটিছি, অধারু বেশি এটি কাটিছি, অধারু বেশি এটি কাটিছি, এটি কাটিছি, তারপরে মু যোড়ি দেলি গার, তারপরে মু পটাটো বসাইকি 140 ডিগ্রি କରିଦେଇଛି। কেতে করছি এটি পটা বসিকি এটি 140 যে কাটিবে গারটাকে সিধা বড়াইব, কমাইব না। ওকে দেখি এঠিরু এটি যেতিকি মাপিল, মু ব্ল্যাক পেনে কই দଉଛି, এঠিরু এঠিକୁ যেতিকি মাপিল এইটি বসিকি সেতিকি কাটিব, এইটি বসিকি সেতিকি কাটিব। দেখি এঠিরু এঠিକୁ যোড়িব, এঠিরু এঠিକୁ যোড়িব, এঠিরু এଠି যোড়, এঠিକୁ যোড়। ক্লিয়ার। ওকে নেক্সট প্রশ্নକୁ ଯିବା। আর କ'ଣ ଅଛି, তো ଆମର গলা কেতে গলা ଆମର ଦେଖିବା। ହଁ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏତେ ଯିବା। তো 1 নম্বর গলা 2 নম্বর গলা। 3 নম্বর প্রশ্ন କ'ଣ ଦେଇଛି, বৃত্তর কেন্দ্রবিন্দু ও PLAM পরস্পরକୁ M ত্রিভুজ ନୁହେଁ, ତୁମ ସଫଳ ଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ତ କ'ଣ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମର ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ
गोटे रफ करदेव कंपास नब गोटे मुन बसैक गोल करदेव ओके भलसे गोल कर गोल पर कौन कर गार पकेब ओके देखिए सीधा गार पकईकि तुम कौन कर एठी जुड़ एठी जुड़ एठी जुड़ रफ कर देख देखिए तुम जाच एटा भी 90 एटा भी 90 एटा भी 90 एटा 90 एटा सब 90 एटा 90 सब 90 नाम देदेव पी पी ए एल एम एटा ओ नाम देदेव ओके देखिए आम प्रश्न कौन देता प्रश्नटा आम पढ़ीदे एक बूतर केन्द्रबिंदु निय एवं बूतर केन्द्रबिंदु पी एल ए एम को परस्पर परस्पर कौन देछि प्रति लंबर लंबन ए एम पी परीक्षार जुक्ति करवा तो जुक्ति किपर देखा देख तुम्हें लिख आंसर मुझे कहीदे 3 नंबर तार आंसरटा किपर हम लिख 3 नंबर आंसर 3 नंबर आंसर लिख पी एल ओ ए एम भलसे बुझ पी एल ए एम बेस होइथिबारु कौन लिख बेस होइथिबारु बेस होइथिबारु सेमाने कौन लिख सेमाने बेस होइथिबारु सेमाने परस्पर को ओ बिंदु देख परस्पर को देखे दूसरे देख एटा दुटा बेस थिबारु पी एल आउ ए एम परस्पर को ओ बिंदु रे लिख परस्पर को ओ बिंदु रे छेद ओ बिंदु रे टिके पिला माने ओ बिंदु रे सम द्विखंड करंती सम द्विखंड करंती ओ समान दैर्घ्यर से माने लिखिबो समान दैर्घ्य होगा परस्पर को समान से देखो से माने 90 डिग्री रे छेद करंती 90 डिग्री रे छेद करंती पूर्ण छेद तेणु लिखिबो तेणु प्रश्न नंबर कौन था तेणु पी ए पी एम एल एक वर्ग चित्र ये प्रश्न होता कि चित्र वर्ग चित्र बुझे भल कर बुझीनि कौन दे प्रश्न कौन देता देखा गोटे बूतर केन्द्रबिंदु ओ तो बूतर केन्द्रबिंदु आम गोटे चित्र मुझे फास्ट चित्र एमती चित्र कर चित्र कर मझे गार देखिए जेपर जॉइन कर सेमती जॉइन तुम्हें कर देखिए बूतर केन्द्रबिंदु ओ प्रथम लिख आंसर लिख पी एल ओ ए एम बेस होते बेस हो सेमाने परस्पर को ओ बिंदु रे समद्विखंड करते ओ से दैर्घ्य को सेमाने 90 छेद करते तेणु ये लिख ए पी एम एल एक वर्ग चित्र एटा हूँ कि चित्र पिला माने एटा हूँ वर्ग चित्र ओके नेक्स्ट जीवा प्रश्न कौन अच्छी 4 नंबर आमे कागज को भांगी 90 डिग्री परिमाण कौन पाई परिबा पूर्व देखीच मन कर एवं दुईटी समान भाग काठी नहीं सूता नहीं तुम्हें 90 डिग्री परिमाण कौन देखई पारिबा देख सूता और काठी नहीं तुम्हें कौन कर ताहाको माप को आम देखा किपर भाव तार कौन गुड़िक परिमाण हो देख गोटे कागज भांगी 90 डिग्री परिमाण कौन कर तैयारी करवा देख देख किपर भाव आम त्रिभुज करवा देखा गोटे कागज भांगे 90 डिग्री कौन परिमाण परीक्षा करने देखा गोटे कौन कर तुम्हें गोटे काठी नब आम त्रिभुज आकार करदेव नाम देदेव ए आ कौन देव बी आउ लिखिदेव सी एटा हूँ सी ये मझे गार देव एटार नाम हूँ मध्यबिंदु डी ओके एमती रफ करदेव ए बाहु समान ए बाहु ओके ए बाहु समान ए बाहु एटा हूँ 90 डिग्री बुझिगल तार बर्तमान आम कौन कर तार आंसरटा को लिखा लिख 4 नंबर आंसर मुझे करदे कौन लिख आंसर लिख एमती रफ आगे फास्ट करदेव लिख दुईटी काठी को कौन लिख आंसर लिख दुईटी काठी को परस्पर दुईटी काठ को परस्पर समद्विखंडक समद्विखंडक करी
ଏପରି ରଖିବେ, ଏପରି ରଖିବ। ଦେଖ ଦୁଇଟା କାଟିବ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଏପରି ରଖିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସମାନ ହେବ। ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ହେବ। ଚାରି ପାଖର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସୂତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ମିଳିବ। କ'ଣ ମିଳିବ? ଆୟତ ଚିତ୍ର ମିଳେ। ଦେଖ ଏହାକୁ ତୁମେ ବଢ଼େଇବ ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ରେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଦେଖ କ'ଣ ଗଲା? ଆୟତ ଚିତ୍ର ମିଳେ। ଏହା କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହା ଶେଷ ଲେଖିଦେବ ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହା କ'ଣ କରେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ଲେଖିଦେବ ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝି ଦେଉଛି। କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆମର? କାଠି ନେଇକି ଆମେ ପରସ୍ପର ଲେଖିବ। ଦୁଇଟି କାଠିକୁ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରି ଏହିପରି ରଖିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସମାନ ହେବ। ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ଦୁଇଟା କାଠି କ'ଣ? ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସମାନ ହେବ। ଓକେ, ଦୁଇଟା କାଠି ନେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସମାନ ହେବ। ଚାରି ପାଖର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ 1 2 3 4ଟା ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବ। ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବା। ଓକେ, ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେବ। ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବଂ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଏଟା ବି 90, ଏଟା ବି 90, ଏଟା ବି 90। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କ ସମାନ୍ତର। ଏହି ଆୟତର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିପରୀତ ସମାନ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେବ କି? ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେ ଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ? ତାର ବିପରୀତ ମାନଙ୍କର ବାହୁମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଏହିପରି କ'ଣ ହେବ କି? ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଲେଖିବା ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ। ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ ମୁଁ, ତାପରେ ଲେଖିଦେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ରଫ୍ କରିବ। ଆୟତ ଚିତ୍ର କରିଦେଲ, ନାମ ଦେଇଦେବ ଏ, ବି ଆଉ ସି ଆଉ ଡି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ବାହୁ ସମାନ ଏ ବାହୁ, ଏ ବାହୁ ସମାନ ଏ ବାହୁ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି। ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ସମାନ୍ତର। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିବ ଆୟତ ଚିତ୍ରର, ଯାହାକୁ ସେମିତି ଲେଖ। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ଆୟତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମାନ୍ତର। ଏହାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଏହାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ରୂପ। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ରୂପ ନିଆଯାଉ। ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି। ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଆନ୍ସରରେ 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିନିଅ। ଲେଖିବ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର। ଏହାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର। ତା ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିପରୀତ। ଏଇ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଏଇ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ କାରଣ ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ନିଆଯାଇପାରିବ କି? ଏଠି ଦେଇଛି ନିଆଯାଇପାରିବ କି? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଲେଖିବ କାରଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ? କାରଣ ଲେଖିବ। ଧରାଯାଉ କ'ଣ ଲେଖିବ?
ଧରା ଯାଉ ଭଲ କରି ବୁଝ ଧରା ଯାଉ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି। ମୁଁ କୋଉ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖାଇଥିଲି ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଦେବା ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବାହୁ ସମାନ ଏ ବାହୁ ସମାନ ଏ ବାହୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏ ବି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ସି ଡି ମୁଁ କହିଥିଲି ଓ ଏ ଡି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ବି ସି ବାହୁ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ଏ ବି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ସି ଡି ବାହୁ ଆଉ ଏଇ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ଏଇ ବାହୁ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଏ ବି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଏ ଡି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ସି ଡି। ତାପରେ ଲେଖିବ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏ ବି ବାହୁ ଉପରେ ଗାର ଦେବ ବାହୁ ଉପରେ ଗାର ଦେବ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏ ବି ବାହୁ ସମାନ ସି ଡି ବାହୁ ଆଉ ଏ ଡି ବାହୁ ସମାନ ବି ସି ବାହୁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଲେଖି ସାରିଲ। ତାପରେ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ଡି କିନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିବ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଲେଖିବ କାରଣ ଲେଖିବ ଧରାଯାଉ ଏ ବି ଓ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଓ ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବି ସି ବା ଏ ବି ବାହୁ ସମାନ ସି ଡି ବାହୁ ବା ଏ ଡି ବାହୁ ସମାନ ସି ଡି ବାହୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଲେଖିବ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ଏହା ଆୟତଚିତ୍ର କି ଲେଖିବ ନା ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ କିନ୍ତୁ ଆୟତଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଦେଇଛି ଆୟତଚିତ୍ର ଚିତ୍ର କି ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତାକୁ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଭଲସେ ବୁଝ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ଏଇ ବିପରୀତ ବାହୁ କେବଳ ସମାନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏଇ ବାହୁ ସମାନ ଏଇ ବାହୁ କହିଦେଲେ ଏହା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଏହା ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଦେଖ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଆଜି କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେ ପିଲାମାନେ 4ଟି କୋଣ ଅଛି ଟୋଟାଲ 4ଟି କୋଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟ 3ଟି କୋଣର ପରିମାଣ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ଓକେ ଦେଇକି ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଅଛି ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆମର ଆର୍ ପି ଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କୋଣଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ ତୁମେ ଆର୍ ଭଲ କରି ବୁଝ ପି ଇ ଆର୍ ପି ଇ ଲେଖିଦେଲି କୋଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ ସମାନ ଲେଖିଦେବ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତୁମେ ସେତିକି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେବ କେତେ ଅଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ମାନେ କେତେ ଲେଖିବ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେବ ଓକେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ସାମାନ୍ତରିକ ଯଦି ଜାଣିଛ
ଲେଖିବ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ଲେଖିବ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ ଲେଖିବ କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ତୁମେ ଜାଣିଛ କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ହୁଏ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ କେତେ ହେଇଥାଏ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ଲେଖିବ ଆର୍ କୋଣ ଯୁକ୍ତ PE କୋଣ PE କୋଣ ଇଜକାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ PE କୋଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶି କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କେତେ ଦେଇଛି RPE କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ RPE ଦେଇଛି 40 ତ 40 ଜାଗାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଲେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ PE ତ ଦେଇନାହିଁ ତ PEକୁ ସେମିତି ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ମୁଁ ରଖିଦେଲି ଓକେ ଦେଇକି ମୁଁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେବି ଦେଖ এই পটটা এটি যোগ ଅଛି এটা ଏପଟୁ କ'ଣ ହେବ ବିୟୋଗ ହେବ କ'ଣ ହେବ ବିୟୋଗ ହେବ ତାହେଲେ PE କ'ଣ ଇଜକାଲ୍ ଟୁ ମାନେ ସମାନ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବିୟୋଗ କେତେ ହେଇଯିବ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ବିୟୋଗ ହେଇଯିବ ଓକେ ତ 180ରୁ 40 ଗଲେ କେତେ ହେବ ଆମର 140 ଡିଗ୍ରୀ ଓକେ ଦେଇକି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି କ'ଣ ଲେଖିବ PE କ'ଣ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ତୁମେ ଲେଖିଦେଉଛି ଧରୁନାହିଁ ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି PE କ'ଣ କେତେ ଲେଖିବ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ କେତେ ବାହାରିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଝିନିଅ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା 140 କେତେ ବାହାରିଲା 140 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଲେଖାଟା ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତ ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ରର ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ RPA ତାର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି RPA 40 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ବା ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ 180 ଯୋଗ କଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିବ ତ RPE ଆଉ PEA ମିଶି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ RPA ଜାଗାର କେତେ ଦେଇ 40 ଦେଇଛି ମୁଁ 40ଟାକୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଲି যোগ চিহ্ন দেবি PE ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ ତ ସେମ୍ ରହିଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ ତୁମେ ଜାଣିଛ এইপটে যোগ ଥିଲେ এইপଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ବିୟୋଗ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ PE କ'ଣ ଇଜକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମର ବାହାରିଲା 140 ମୁଁ ଲେଖିଲି PE କ'ଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆମେ ଜାଣୁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ଲେଖିବ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ଲେଖିବ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ଲେଖିବ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ଦେଖ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ଏଇଟା ଯଦି 40 ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା 40 ହେଲା ଓକେ ମୋର ଏଇଟା କେତେ ବାହାରିଲା 140 ତାହେଲେ ଏଟା ବି ହେଲା 140 ଓକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ଭଲ କରି ବୁଝେଇ ନିଅ ଦେଖ ଏହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ କଲି ଏହାକୁ ଦେଖ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 40 ଡିଗ୍ରୀ କଲି ଏହାର ବିପରୀତ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିପରୀତ କ'ଣ ଏଇଟାର ବିପରୀତ ଏଇଟାର ବିପରୀତ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ବାହାରିଲା 40 ଏଇଟା ବି ବାହାରିଲା 40 ତ ଲେଖିଚାଲି ଆମେ ଜାଣୁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ ତାପରେ ଲେଖିବ ଆମର କେତେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ RPE ଆମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ RPE ଆଉ EAR RP ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ଆଉ PER ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା କ'ଣ ଲେଖିବ EAR ତାହେଲେ ସେଟା ବି 40 ଏଇଟା ବି 40 ଏଟା ବି 40 ସମାନ ଦେଇଦେବ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଟା ଲେଖିବା ଏଇ କୋଣଟା ଲେଖିବା ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା ଲେଖିବା ତ ଲେଖିବ PEA କ'ଣ ସମାନ PRA କ'ଣ ସମାନ 140 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ ଅସୁବିଧା କିଛି ରହିଲା କି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣର ଏଟା ଯଦି ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ତ ଏଟା ଦେଖ RPE
এই কোଣ ଯଦି 40 ନେବା ଏଇପଟଟା ବି 40 ହେବ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଏ କୋଣଟାକୁ ଆମର କେତେ କାଟିଥିଲେ 140, ତ ଏଟା ବାହାରିବ 140। କ୍ଲିୟର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ଭଲସେ। ନେକ୍ସଟ 2y କୁ ଆମେ ଯିବା। 2y କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 2y କୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଦେଖିଦିଅ, ଏଟା ହେଉଛି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଏଟା ଦେଖ, ଏଟା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଟା ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିକି କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ହେବ। 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଟା ଯଦି ଆମର 110 ଦିଏ, ଏଟା କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାରୁ କ'ଣ କରିବା 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କ'ଣ କରିବା 110 ଡିଗ୍ରୀ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 70। ଏଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବ 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆମର ଚାରୋଟି ଏଇଟା 110 ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ବିପରୀତ କ'ଣ ସମାନ, ଏଟା ବି 110 ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏଟା 70 ମାନେ ଏଟା ବି 70 ହେବ। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ଆମର 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଲେଖିଦେବା ଆମେ 70 ଡିଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ 110 ଡିଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ପୁଣି 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଚାରିଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁଣି 110 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମର ବାହାରିଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତୁମେ ନହେଲେ ଏଡ୍ କରିକି ଦେଖିବ 110 110 ପ୍ଲସ୍ 70 ପ୍ଲସ୍ 70 ଏଇପରି ଏଡ୍ କରିବ। 0 7 7 14 14 15 16 16 6 ହାତରେ ହେଲା 1 1 2 ହାତରେ 3 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ପରିମାଣ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇବା କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି 110 ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 180ରୁ 110କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ଆମର ବାହାରେ ପଡ଼ିଲା 70, ଏଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିଲା 70 ଡିଗ୍ରୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ଏହା 110 ମାନେ ଏହାର ବିପରୀତ 110 ଲେଖିବ, ଏହାର ବି 70 ତାର ବିପରୀତ ହେବ। ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସବୁ ବାହୁକୁ ସମଷ୍ଟି କରି ଦେଖିବ କେତେ ବାହାରୁଛି 70 ଗୋଟେ 70 ଗୋଟେ 110 ପୁଣି ଗୋଟେ 70 110 ଏପରି ଆଡ୍ କରିବା 300। ଏଟା ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ଆମର, ଏତିକି ବସେଇଦେବ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 3i କୁ ଆମେ ଯିବା। 3i ଆମେ କରିକି ଦେଖିବା କେତେ ବାହାରୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ, ଏଟା ଦେଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, କେତେ ଦେଇଛି 30। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ 3i, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଭଲ କରି ବୁଝ, ଆଗେ ବୁଝୁଛି ଲେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ ଲେଖିବ 3i, ଲେଖିବ ଆମେ ଜାଣୁ, କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଟା ହେଉଛି ରମ୍ବସ୍ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ରମ୍ବସର କ'ଣ ଲେଖିବ ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ, କ'ଣ ଲେଖିବ ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖ ଏଟା କର୍ଣ୍ଣଟା, ଏଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛି। ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଯଦି, କ'ଣ ଲେଖିବ ଯଦି, ଦେଖ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ଭି ଡବ୍ଲୁ, ସରି ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ, ଏଟା ହେବ ଯଦି ଲେଖିବ ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ ହେବ, ଏଟା ଏଇ କ'ଣଟା ହେବ ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ କ'ଣ ସମାନ 2 × 30 ହେବ। ଗୋଟେ ଅଧା କରାହେଇଛି। ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣଟା ତାର 60 ଥିଲା, ତାକୁ ଅଧା କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାৎ 30 ହେଇଛି, ତାହେଲେ 2 × 30 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ବୁଝ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କ'ଣ କରିଛି, ଏଇ ଯେ କୋଣଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଏଟାକୁ ଅଧା ହେଇଯାଇଛି, ଗାର ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେ କର୍ଣ୍ଣଟା ଅଧା ହେଇଛି, 30 ଥିଲା, 30 ତାହେଲେ ଦୁଇଟା 30 ଥିଲା, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ବାହାରିଲା। 60 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ କ୍ରମିକ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କ୍ରମିକ କୋଣର, ଏଇ କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି, କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସବୁବେଳେ ଖିଆଲ ରଖିବ କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏକ୍ସ ୟୁ ଭି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମିଶି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ବାହାରିବ। ତ ଏକ୍ସ ୟୁ ଭି ଆମର ଡବ୍ଲୁ କେତେ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ୟୁ ଭି କେତେ ଦେଇଛି ଦେଇନାହିଁ, ତ ଏକ୍ସ ୟୁ ଭି ତାର ରହିଲା। ଏକ୍ସ ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ କେତେ ହେଇଛି ଆମର କେତେ ହେଇଛି 60,
तो केते लिखिबो देखो पिला माने एडी देखो एटा एटे केते लिखिबो 180 डिग्री एटा कोन करिवो x टिके पिला माने एटा प्लस चिन्ह दबो x भी केते हिच हमर 60 60 जगह हम 60 बसैले समान 180 डिग्री लिखले मु कोन कहतली पिला माने देखो এইটারু কোণ করিব এইটা যোগ থিলে এইপটু কোণ বিয়োগ হব তাহলে এক্স ইউ ভি ইকুয়াল টু কেতে হব পিলা মানে এক্স ইউ ভি কোণ হব এটা এটি পড়ে আসিব অর্থাৎ 180 ডিগ্রি মাইনস 60 ডিগ্রি লিখিদেল লিখিদেকি লিখব 180 রু 60 বে কলে 120 আমার आंसर বাহারি পড়লা 120 ডিগ্রি ওকে তাহলে এটা 30 মানে এটা আমার 30 ডিগ্রি হলা তাহলে আমার কোণ বলে এটা 120 মানে এটা বি 120 বিপরীত সমান এটা বি হব 120 এটা হব 30 এটা হব 30 ক্লিয়ার আউ থরে মু বুঝি দেউছি দেখো বুঝি পারিও প্রথমে লিখিব আমি জাণু রম্বসর কর্ণ কোণকু সমদ্বিখণ্ড রম্বসর কর্ণ হচ্ছে কোণকু সমদ্বিখণ্ডক করে ওকে পিলা মানে এই চিত্রর মু লিখিদেলি দেখো এটা লিখিব এটা লিখিব এটা বাহারিলা 30 বাহারিলা আর এটা কেতে বাহারিলা আমার 120 মু সেটা লিখি দেইতিলি সরি এটা লিখিব 120 এটা লিখিব 30 এটা বি 30 তো মু কোন কইতিলি প্রথম লিখিব আমি জাণু রম্বসর কর্ণ কোণকু সমদ্বিখণ্ড রম্বসর কর্ণ হচ্ছে কোণকু সমদ্বিখণ্ডক করে যদি আমি ধরিতিলে কোন ধরিতিলে বুঝাইতিলে এক্স ভি ইউ ডব্লু তাহলে কেতে ধরিতিলে 30 ডিগ্রি তাহলে তার ডবল কেতে হইଯିବ দুইটা কোণ অধা করতিলা ওকে তাহলে ইউ ভি ডব্লু কেতে হব 30 ର 2 ଗୁଣ ମାନେ 30 × 2 60 ଥିଲା ତାକୁ ତ 11 ପକେଇଛି ତାକୁ ଅଧା ହେଇଛି 30 ଅଧା ହେଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ କ୍ରମିକ ଆଉଥରେ କହୁଛି ମାନେ କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ମାନେ କ୍ରମିକ କୋଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ 180 ହବ କ୍ରମିକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ 180 ডিগ্রি ହବ ତ କ'ଣ କରିବା ଯେତିକି ଅଛି x u v ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା u ভি ডব্লু দুইটা মিশি আমার 180 হব তো এক্স ইউ ভি দেই নাই এক্স ইউ ভি কু মু রখিদেলি সেমিতি ইউ ভি ডব্লু জায়গায় 60 ডিগ্রি বসাই দেলি দেখি 180 ডিগ্রি আছে মু কোন কইতিলি পিলা মানে এইটা এটি যোগ আছে এপটে কম মাইনস হইଯିବ তো এক্স ইউ ভি কোণ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি মাইনস 60 ডিগ্রি আমার কেতে বাহারলা 120 ডিগ্রি অতে বলি লিখিব এক্স ইউ ভি কোণ 120 ডিগ্রি এটা 120 এটা 120 30 আর 30 ওকে মিশাইকে দেখব 360 ডিগ্রি বাহারিব ক্লিয়ার নেক্সট আইভি প্রশ্নকু যাব আমরা কোণ আছে আইভি প্রশ্ন কোণ আছে দেখিবা দেখো আইভি প্রশ্ন কোণ আছে লক্ষ্য কর আইভি প্রশ্ন কোণ আছে এটা দেখো সে নাম দিয়েছি এটা 20 ଅଛି সেটা ବି সেমিতি অধা କରାଯାଇଛି লেখিদব এটি আইভি প্রশ্নরে তুমি কোণ লেখিব দেখো এ ই এটা আইভি পিলা মানে এ ই আই ইকুয়াল টু 40 ডিগ্রি এ ই আই এই কোণটা ইকুয়াল টু 40 কাহিকি মু কইଥିଲି এটা অধা ହେଇଛି এটা 20 ଥିଲା 20 ଅଧା ହେଇଛି ବୋଲିକି ତାର 20 ହେଇଥିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ 20 ଅଛି এইপটে ଆଉ ଗୋଟେ 20 କଟା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା 40 ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗାର ପକେଇ ଦେଇଛି ଭାଗ ହେଇକି 20 ହେଇଛି 40 ତ ପୁରାଟା ବାହାର করতে হচ্ছে এ লিখিব এ ও পিলাମାନେ ও ই কোণ ইকুয়াল টু কেতে হব আমার জানিଛୁ তার মু বারম্বার কইছি কেতে কইଥିଲି ପିଲାମାନେ তার সমষ্টি দুইটি কোণর সমষ্টি কেতে হব 180 ডিগ্রি কইছি তো 180 ডিগ্রি মাইনস 40 ডিগ্রি বুঝিপাল 180 ডিগ্রি মাইনস কেতে 40 ডিগ্রি তো 180 রু কেতে করিব 40 ডিগ্রি বিয়োগ করিব 180 রু 40 গলে কেতে বাহারিব পিলাମାନେ তুমি জানিছো মু বুঝেইଥିଲି 180 রু 40 বিয়োগ কলে কেতে বাহারিব 180 রু 40 গলে কেতে বাহারিব পিলাମାନେ 180 রু 40 গলে আমার বাহারিলা 140 ডিগ্রি ओके 140 ডিগ্রি ओके क्लियर आउ थरे कहि दउची ताले एटा 140 माने एटा भी 140 हबो ओके एटा 20 माने एटा भी 20 हबो क्लियर आउ थरे मो बुझी दउची जहां तुमर डाउट रहिबो नै देखो देखो एही कोणटा जते बेले एही कर्णटा
ପିଲାମାନେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଟା ଗାର ହୁଏ, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି 20 ମାନେ ଏଟା 20 ଅର୍ଥାତ୍ 40 ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏ ଇ ଆଇ ମାନେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଟା ପୁରାଟା ଲେଖିଦେବି ଏ ଆଇ ଭିଟା ଏ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଇଛି ଏ ଇ ଆଇ ମାନେ ଏଇ କଣଟା ପିଲା ଏଇ କଣଟା ଏତିକି ଯା ଏଇ କଣଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଏ ଇ ଆଇ କୋଣ ସମାନ ହେଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ। ଖାଲି 20 20 କଟା ହେଇଛି ଅଧା ହେଇଛି। ତ ଓ ଏ ଇ କୋଣ ଏଇ କଣଟା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ଓ ଏ ଇ କୋଣ କେତେ ବାହାରିବ? ଆମେ ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ 180 ଦୁଇଟା ମିଶି 180 ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ 40କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ବାହାରିବ 140 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସେଇବା। ତ ଏଟା ବାହାରିବ 140 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଦେଲି ମୁଁ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟା 20 ଏଟା ବି 20। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ଗଣିତ କରିବା। ଭଲ କରି ବୁଝ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7 ସେମି ଓ 5 ସେମି। କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇପରି ତୁମେ ବୁଝ, ମୁଁ ବୁଝଉଛି ବୁଝିନିଅ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଦେଖ ଉପରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟେକି ଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମ ସ୍କେଲ୍ ନେବ। ଓକେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ନେଇ ନେବ। ଫାଷ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ନେଇ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବ। ଓକେ, ଦେଖି ଗାରଟାକୁ ନେଇ ନେବ 7 ସେମି। କେତେ ନେଇ ନେବ? 7 ସେମି। 7 ସେମି ଦେଇଛି ତ ଭଲ করে ବୁଝ। 7 ସେମି ନେଲା ପରେ କମ୍ପାସ ବସିବ ମୁନ। ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ବୁଝଉଛି। କମ୍ପାସ ମୁନ ଏଠି ବସିବ, ବସେଇକି ଅଧାରୁ ବେଶୀ ନେଇକି ଚାପ କାଟିବ, ଦେଇକି ଅଧା କରିବ। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲ ହେଲା। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକୁ କରିଲା ପରେ ଏମିତି ଅଧା ଗାଳି ଦେବ। ଏଟା ହେଲା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ 7 ସେମି ନେଇଛି, ଏଇଠି କମ୍ପାସ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ନେଇକି କାଟିଛି, ଏଠି କାଟିଛି, ଏଇଠି ବସିକି ପୁଣି ଏଠି କାଟିଛି ନେଇକି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିସାରିଛି। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେ ବିନ୍ଦୁଟା ଆମର ଏଠି ବାହାରିଲା, ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଏଇ ଯେ ବିନ୍ଦୁଟା ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ବସେଇବ। ତୁମେ କ'ଣ ବସେଇବ, ସରି ପିଲାମାନେ এইটা জয়েন করে এটি এই বিন্দুটা যে এই বিন্দু উপরে প্রট্রাক্টর বসেইব। ওকে, ମୁଁ ଖାଲି ବସେଇ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଟ୍ରାକ୍ଟର ବସେଇକି এই ପଟକୁ ଥିବ, ଦେଖିବ ପ୍ରଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଇପଟେ 0 10 15 20 ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ 140 ଥିବ ଏଠି 140 ଏଠି କାଟିବ, ଦେଖି ଏଠି ଗାର ପକେଇବ। এই ଗାରଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଲମ୍ବା ପକେଇବ। ସେମ୍ ଯେତିକି ପାଠରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କହିଲେ 1ରେ ବୁଝେଇଥିଲି, ନିଜେ କହିଲେ 2ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଗାର ପକେଇଦେଲ, ସିଧା କ'ଣ କରିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗାର ପକେଇଦେଲ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଗାର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠିରୁ ଆମର କେତେ ହେଇଛି 5। ତ 5 କିପରି ନେବ, 5କୁ କି କରିବ, ଅଧା କରିବ। 5କୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧା, ଏଇଠି 5କୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧା କରିବା କେତେ ହେବ, 2.5 ହେବ। 2.5 ମିଶାଇଲେ 5 ସେମି ଆମର ହେଉଛି ନା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଠି ବସେଇକି ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ବସେଇକି ଏଇଠି ବସେଇକି ମୁନ ନେଇକି 2.5 କାଟିମି, ତଳକୁ ପୁଣି 2.5 କାଟିବି, ଦେଇକି ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଠିକି ଯୋଡ଼ିବି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଠିକି ଯୋଡ଼ିବି। କ୍ଲିୟର? ପୁଣି ସ୍କେଲ୍ ପକେଇ ଏଠିକି ଯୋଡ଼ିବ। এই ବିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, এই ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ, এই ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଥ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଓକେ, ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ ଏଠି 140 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ତୁମର ଏଟା ହେଉଛି 5 ସେମି ବା 2.5 ଲେଖିବ 5 ସେମି। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଥରେ ବୁଝି ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଗାର ନେବ। କେତେ ସେମି ନେଇ ନେବ, 7 ସେମି କାଟିଦେବ। କେତେ ନେଇ ନେବ, 7 ସେମି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି।
ଏଠି କମ୍ପାସର ମୁନ ବସେଇବ, ଅଧାରୁ ବେଶୀ ନେବ। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକର ପଢ଼ିଛ ତୁମେ, ଏଠି ବସେଇବ ଉପରକୁ କାଟିବ, ଏଠି ବସେଇବ ଏଠି କାଟିବ, ଏଠି ପୁଣି ବସେଇକି ଏଠି କାଟିବ, ଏଠି ବସେଇ ଏଠି କାଟିବ। ଦେଖି ସିଧା ଟିକେ ଗାର ଏମିତି ମାରିଦେବ। ଓକେ, ଦେଇକି ଆମର ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ। ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବସେଇବ। କ'ଣ ବସେଇବ? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବସେଇବ। ବସେଇକି 140 କେଡ଼ି ହେଉଛି, 140 ତୁମର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଠି ଆଗେ ଦାଗ ଦେବ। ଦାଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍କେଲ୍ ନେବ। ସ୍କେଲ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ? ସିଧା ଏଇ ଗୋଟେ ଗାରକୁ ସିଧା ବଢ଼େଇବ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଦେଇକି 5 ସେମି ଦେଇଥିଲା ଆମର ତ ତୁମେ ଉପରକୁ ନେଇ ନେବ 2.5, ତଳକୁ ବି ନେଇ ନେବ 2.5। ଉପରକୁ ନେବ ଏଟା 5, ତଳକୁ ବି ନେଇ ନେବ 2.5। ଉପରକୁ ଏଠି ବସେଇବ, ଏଠି ମୁନ ବସେଇବ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ଏଠି ବସିବ କମ୍ପାସର ମୁନ, ଏଠି କାଟିଦେବ ତୁମର 2.5। ଏଠି ପୁଣି ବସେଇବ କମ୍ପାସର ମୁନ, ଏଠି କାଟିଦେବ 2.5। ଓକେ, ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ? ଯୋଡ଼ିଦେବ। ସ୍କେଲ୍ ପକାଇବ, ଏଠିରୁ ଯୋଡ଼ିବ ଏଠିକୁ, ଏଠିରୁ ଯୋଡ଼ିବ ଏଠିକୁ। ଦେଖି ପୁଣି ଏଠିରୁ ଯୋଡ଼ିବ ଏଠିକୁ, ଏଠିରୁ ଯୋଡ଼ିବ ଏଠିକୁ, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କରିଥିଲି। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଦେଇକି ଯାହା ନାମ ଦେବା କଥା ତୁମେ ନାମ ଦେଇଦେବ। A B C D, ଏଟାକୁ O ଦେଇଦେବ। ଦେଇକି 5 ସେମି, ଏଟା ଲେଖିଦେବ 7 ସେମି, ଏଟା 5 ସେମି, ଏଟା 140 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ପୁଣି କେତେ କରିବା? ଆମର 3 ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏକ ରମ୍ବସ୍ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେମି ଆଉ 5 ସେମି। କେତେ କରିତେ କହିଛି? 4 ସେମି ଆଉ 5 ସେମି କରିବା। କେତେ କରିବା? 4 ସେମି 5 ସେମି। ଦେଖ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସର, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମର କେତେ ହେଇଥିଲା? 4 ଆଉ 5। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ? 5 ସେମି। ତ ସବୁବେଳେ ଖିଆଲ ରଖିବ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ବଡ଼ଟା ମାପ ବଡ଼ ଥିବ ସେଇଟା ତଳକୁ ନେବ। ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇବ, ସେଇ ସେମ୍ 5 ସେମି ନେଇ ନେଲ। କେତେ ନେଇ ନେଲ? 5 ସେମି। ଓକେ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସର ସେମ୍। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ଅଧା କରିବ। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏଠି ପକାଇବ କମ୍ପାସ, ଅଧାରୁ ବେଶୀ ନେବ, ଏଠି ପକାଇବ, ଏଠି ନେବ, ଏଠି ପକାଇ ଏଠି ପୁଣି ବସେଇବ, ଏଠି କାଟିବ, ଏଠି କାଟିବ। ଦେଇକି ଗାର ପକାଇଦେବ। କ୍ଲିୟର? ଦେଇକି ଆମର କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? 4 ସେମି। ତ 4 ସେମି କିପରି କାଟିବ? ଏଠି ଉପରକୁ କାଟିବ 2। ଦେଖ ଏଟାକୁ ଅଧା କରିବ 4 ସେମି। ତ 4 ସେମି ତୁମେ କିପରି କରିବ? ଉପରକୁ କାଟିବ 2, ତଳକୁ କାଟିବ 2। ଦେଖ 4ର ଅଧା ଜାଣିଛ, 4ର ଅଧା ସମାନ 2 ଯୁକ୍ତ 2। ସେଟା ଯେମିତି କହିଲି 5ର ଅଧା 2.5 ଯୁକ୍ତ 2.5। ମୁଁ କହିଥିଲି 5ର ଅଧା 2.5 ଯୁକ୍ତ 2.5 କହିଥିଲି ନା? ଏଟା ହେଉଛି 2 ଦିଅ। ତ ଏଠି ବସେଇବ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ନେବ। ଦେଖ ରମ୍ଭର କୋଣ ଦେଇନାହିଁ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ତାର କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି। ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି ନା, ଦରକାର ନାହିଁ କରିବା। ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ପକାଇବ, ଏଠି 2 ସେମି କାଟିବ। ପୁଣି ତଳକୁ ନେବ, ଏଠି 2 ସେମି କାଟିବ। ଦେଖି ଏଟାରୁ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ଏଟାରୁ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ଏଟାରୁ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ଏଟାରୁ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ। କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଦେଖି ଲେଖିଦେବ ଏଟା 4 ସେମି। ଦେଖି ନାମ ଦେଇଦେବ A B C D। কমপ্লিট হয়ে গেল। বুঝিপাল? ভলসে বুঝিপাল? দেখ আউ থরে মু বুঝি দেউছি। প্রথমে কোণ করিব? মু কইଥିଲି বড়টা নেব 5 সেমি নেই নেব। গার পকাইব 5 সেমি নেই নেব। 5 সেমি নেই নেল। বুঝ, ভলসে বুঝ পিলামানে। মতে কমেন্ট কর যে স্যার আমি বুঝিপারনু। 5 সেমি নেই নেইছি ফার্স্ট। দেখি তাকে সমদ্বিখণ্ডক করবি। কোণ করবি? সমদ্বিখণ্ড করবি। তো সমদ্বিখণ্ড কিপরি করা যায়? মু নাম ଦେଇଦେବ ତୁମର A B C D, ଯାହା ନାମ ପାଉଛ ନାମ ଦେଇଦେବ। ଆମର ହେଲା 5 ସେମି ମୁଁ ନେଇ ନେଲି, ଅଲରେଡ଼ି ନେଇ ନେଇଛି। କମ୍ପାସର ମୁନ ଏଠି ବସେଇବ, ଏଠି ବସେଇ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ନେଇକି କାଟିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକର ପଡ଼ିଛ, ଏଠୁ କାଟିବ, ପୁଣି ଏଠି କାଟିବ, ପୁଣି ଏଠି ବସେଇକି ଏଠି କାଟିବ। ଦେଇକି ଆମର ଗାର ପକାଇଦେବ ସ୍କେଲ୍ରେ। ଟିକେ ଭଲ ସିଧା କରି ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି ମୋର। ଦେଇକି ଆମର ହେଇଛି 4 ସେମି। 4 ସେମି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? 2 ଯୁକ୍ତ 2। 2 2 ମିଶିଲେ 4 ହେବ। ତ ଏଠି ବସେଇକି ମୁନ ବସେଇକି ଏଠି 2 କାଟିବ। ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ବସେଇକି 2 କାଟିବ, ଏଠି ବସେଇକି 2 କାଟିବ, ଏଠି କମ୍ପାସ ବସେଇକି। ତ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ୟାକୁ ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ, ଏଠି ଯୋଡ଼ିବ, ଏଠିକୁ ଯୋଡ଼ିବ। କ୍ଲିୟର? ସରିଗଲା। A B C D। ଏଟା ହେଇଗଲା ତୁମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏଇ ଗାରଟା ହେଇଗଲା ତୁମର 4 ସେମି। এটা 5 সেমি, এটা হলো 5 সেমি, এটা 4 সেমি। ক্লিয়ার? বুঝিপারল?
ଓକେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ମୋତେ ଓକେ।